رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا. وبإذن الله تعالى نفسر الجزء الثاني اليوم من سورة العلق، وإن شاء الله تكون العبارات أسهل من ذي قبل، يعني سنختصر كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan menafsirkan bagian kedua daripada surat Al-Alaq pada hari ini. Insyaallah kita akan menggunakan bahasa yang lebih mudah daripada bahasa yang sebelumnya digunakan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah. As-suratu fi muqaddimatiha tahaddathat 'anil 'ilmi wal qira'ah. Surat sebelumnya berbicara tentang yang mukaddimah semalam itu berbicara tentang ilmu dan qiraat dan membaca. Wa takallamna 'an ahammiyati al-qira'ah wal 'ilmi fil Islam. Dan berbicara tentang pentingnya membaca dan ilmu di dalam Islam. Wa qulna inna awwala suratin fil Qur'an nazalat surat Al-Alaq wa hiya tatakallamu 'anil 'ilm. Dan kita sudah mengatakan bahwasanya surat yang pertama sekali diturunkan adalah surat Al-Alaq dan dia berbicara tentang ilmu. ثم قلنا إن السورة الثانية نزولا في القرآن سورة القلم. Dan lalu kita berbicara bahwasanya surat yang diturunkan yang kedua adalah surat Al-Qalam. والقلم الذي نكتب به. Al-Qalam yaitu suatu yang kita gunakan untuk menulis. فأوائل آيات القرآن الكريم تتحدث عن العلم والكتابة والقراءة. Maka Al-Quranul Karim ini sudah berbicara tentang ilmu, tentang membaca. لأن الإسلام دين العلم. Karena Islam adalah agama ilmu. يمحو الجهل. Menghapuskan kebodohan. يأتي بالنور. Mendatangkan cahaya. ولذلك oleh karena itu لم نفسر غير الخمس آيات الأول المرة السابقة. Kita tidak akan menafsirkan 5 ayat pertama semalam itu. لم نفسر أكثر. Kita belum menafsirkan 5 ayat kemarin itu lebih banyak. لم نفسر غير الخمس آيات. Kita tidak menafsirkan kecuali 5 ayat saja semalam. تأدبا مع القرآن العظيم لأن هذه الآيات هي التي نزلت أولا. Untuk menjaga adab kepada Al-Quranul Karim karena 5 ayat ini yang pertama sekali diturunkan. ثم لأن الآيات الأخرى ستتوجه إلى هؤلاء الكفار المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan setelah itu ayat-ayat berikutnya di surat Al-Alaq ini baru dia mengarah kepada orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الآن نبدأ مع تفسير الآية السادسة. Sekarang kita memulai menafsirkan ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala يقول كلا إن الإنسان ليطغى. يعني حقا إذا قلنا إن كلمة كلا بمعنى حقا يكون حقا إن أكثر الناس لا يطغون لا يتجاوزون الحدود. Kalla innal insana la yatgha. Kalau artinya di sini sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Lalu Syekh mengatakan haqqan, kalla haqqan, benar. Innal insana aktsarul insan, laisa kullul insan. Sesungguhnya manusia aksar, kebanyakannya gitu, tidak semua. Tetapi kebanyakannya manusia itu melampaui batas. Ma ma'na yatgha? Apa makna yatgha? Yatajawazuna al-hudud ma'a Allah Ta'ala. Melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yukhalifuna awamir Allah Ta'ala. Menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Limadha yatghaun? Kenapa mereka melampaui batas? Al-ayah allati ba'daha qalat. Ayat yang berikutnya nanti akan mengatakan sebabnya. Ar-ra'ahu istaghna. Anna al-insana ra'a nafsahu qad sara ghaniyan. Ar-ra'ahu istaghna, karena manusia itu melihat dirinya sudah
serba berkecukupan. رأى نفسه صاحب مال. Manusia itu melihat dirinya memiliki harta, صاحب جاه ومنصب. memiliki jabatan dan kedudukan, صاحب عائلة كبيرة. memiliki keluarga yang besar. فلا يخاف شيئا في الدنيا. Maka orang seperti itu dia tidak takut lagi kan dengan dunia. فيتجاوز الحدود. Maka dia suka melampaui batas. يقول بمالي أستطيع أن أفعل. Dia akan selalu berkata, uangku ada, aku bisa melakukan apapun. إذا أردت فإن أقاربي في البوليس والجيش وكذا يستطيعون المساعدة. Ya. يقول عندي جاه ومنصب وأقارب. Dia mengatakan aku mempunyai jabatan, kedudukan, punya keluarga, punya uang. يعني بعض الناس إذا صار غنيا يتجاوز الحدود. Sebagian manusia ini kalau dia sudah merasa memiliki segalanya, dia akan melampaui batas. ولذلك الغنى هذا ابتلاء من الله تعالى. Oleh karena itu, kekayaan itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. ليس كل الناس يصلح أن يكون غنيا. Tidak semua orang itu cocok ya dia menjadi orang kaya. ربما يكون غنيا فيطغى ويكون سببا لضياعه وهلاكه. Mungkin ada seorang manusia yang dibuat dia menjadi kaya, terus setelah itu dia menjadi melampaui batas dan melanggar perintah. وربما بعض الناس يصير غنيا فيكون أتقى لله تعالى. Dan bisa juga ada orang-orang yang dibuat dia menjadi orang kaya, tetapi dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك اخترنا في تفسير الآية أن نقول أكثر الناس. Oleh karena itu kita memilih untuk menafsirkan ayat insan tadi, manusia itu artinya bukan semua manusia, tetapi kebanyakan manusia. فقارون عليه لعنة الله. Maka Qarun laknatullah كان عنده المال الكثير. Dia punya harta yang banyak. فماذا فعل؟ Tapi apa yang dia lakukan? فخرج على قومه في زينته يلبس أفضل الملابس ويتباهى بالمال. Maka dia keluar kepada kaumnya dengan kebesarannya. Dia memakai baju-baju yang mewah untuk memamerkan hartanya. وأنفق المال في محاربة موسى عليه السلام. Dan dia menginfakkan hartanya untuk memerangi Musa alaihi salam. الآن أنت لديك المال. Sekarang kamu mempunyai harta. في أي طرق تنفق؟ Di jalan apa kamu akan habiskan harta kamu itu? هل أنت مثل هذا الرجل؟ Apakah kamu akan menjadi seperti Qarun tadi? أو مثل هذا الآيات مثل هذه الآيات؟ Atau orang-orang yang ada di dalam ayat ini? فأكثر نزول هذه الآيات في أبي جهل لعنه الله. Maka sebab turunnya ayat ini adalah untuk Abu Jahal. لعنه الله تعالى. كان يستخدم ماله في التباهي والتفاخر. Abu Jahal itu menggunakan hartanya untuk pamer, untuk berbangga, menunjukkan kebesarannya. لكن الآيات أعم من هذا. Tetapi ayat ini untuk umum, untuk semua orang juga. أي كل إنسان يتجاوز حده فهو مثل هذا. Yaitu siapapun manusia yang melampaui batas, ya, yang menyalahi dalam menggunakan hartanya, maka dia adalah sama seperti orang yang ada dalam ayat ini. الإنسان لا يصلحه الغنى في كل حال. Manusia ini tidak selamanya cocok hartanya itu untuk dia. كما أنه لا يصلحه الفقر في كل حال. Sebagaimana manusia ini tidak juga cocok kalau dibuat dia itu selalu miskin selamanya. هناك غني شاكر. Di sana ada manusia kaya yang bersyukur, وهناك فقير صابر. dan di sana juga ada orang miskin yang bersabar. وكلاهما لهم الأجر. Dan kedua-duanya mendapatkan pahala. لكن الغني الذي لا يشكر Tapi orang kaya
yang tidak bersyukur, والفقير الذي لا يصبر dan orang miskin yang tidak bersabar, فكلاهما آثم. maka keduanya juga sama dosanya. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا المتكبر Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang takabur, orang sombong, إن إلى ربك الرجعى. sesungguhnya kepada Tuhan kamu nanti kamu akan dipulangkan. تأمل هنا. Pikirkanlah di sini. الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه في الخمس آيات الأول على الإنسان. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kita belajar adab dari 5 ayat pertama, 5 ayat pertama yang diturunkan untuk manusia. فكان على الإنسان أن يشكر لا يكفر. Dan di antara manusia itu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. كان الواجب Maka kewajiban على الرجل أن يشكر لا أن يكفر. atas orang untuk dia bersyukur, tetapi bukan dia itu kufur. لكن أكثر الناس ليسوا كذلك. Tetapi tidak semua manusia seperti itu. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah berfirman, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. ولكن أكثرهم لا يشكرون. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur juga. وقليل من عبادي الشكور. Dan sedikit sekali manusia ini yang bersyukur. إذن Jadi هؤلاء الذين لديهم المال ولم يشكروا مثل هذا. ini orang-orang yang diberikan harta tetapi mereka tidak bersyukur, maka sama seperti orang yang ada di dalam Al-Quran. في الآية الثامنة إن إلى ربك الرجع سترجع إلى الله وسيسألك. Inna ila rabbika ruj'a, kamu akan dipulangkan kepada Allah dan kamu akan dipertanyakan semuanya, akan bertanggungjawabkan semuanya. Allah سيسألك ماذا فعلت. Allah akan bertanya kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. هذه الآية تهديد. Ayat ini inna ila rabbika ruj'a ini adalah tahdid, ancaman, يخوفهم, menakut-nakuti mereka. يقول أنت تتجاوز الحد الآن وسترجع إلينا. Allah mengatakan kamu sekarang boleh silahkan melampaui batas, tetapi ingat kamu akan kami pulangkan. انظر إلى الآية الثامنة. Lihat ayat ke-8. إن إلى ربك الرجعى. Hanya kepada Tuhanmu kamu akan dipulangkan. أصل الكلام كيف. Asal kalimatnya bagaimana? إن الرجعى إلى ربك. Iya, innar ruj'a ila rabbik, dibalik. Jadi kepada inna ila rabbika, kalimat ila rabbika ja'at muqaddamah. Kata rabbika, kata ila rabbika itu didahulukan. Limadha? Kenapa? Yaqul ila rabbika wahdahu satarja'. Itu maksudnya didahulukan itu sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu. Itu ya kita dipulangkan hanya gitu, hanya kepada Allah. Lan tarja' ila ghairihi. Kita tidak akan dipulangkan ke tempat yang lain. Fahtamma an tusliha ma bainaka wa bainahu. Maka kamu perhatikanlah ya antara kamu dan antara Allah. La budda al-an an nas'al anfusana. Maka haruslah kita mempertanyakan diri kita. Hal nahnu nasta'iddu lirruju' lillahi ta'ala? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk kita nanti pulang kepada Allah Ta'ala? Lau ja'a malakul maut al-an. Kalau datang ini sekarang malaikat maut, thumma akhadha ruha wahidin minna, lalu mengambil nyawa salah satu orang daripada kita, hal nahnu musta'idduna li mulaqati Allah Ta'ala? Apakah kita sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala? Thumma ja'at al-ayat at-tasi'ah. Lalu datang ayat ke-9. Ara'aita alladhi yanha? Akhbirta biha Abi Jahl? Ara'aita alladhi yanha? Apakah kamu melihat orang yang mencegah? Ini adalah berita tentang Abu Jahal. Ra'aita yani bima'na u'limta. Ra'aita itu maknanya adalah apakah kamu tahu? Wa rubbama takun bima'na ra'aitahu bi'ainayk. Mungkin juga maknanya adalah ra'aita itu kan melihat artinya. Tapi apakah kamu melihat dengan mata kamu? Wa huna istifham. Di sini ada kata tanya.
A. الهمزة همزة الاستفهام لماذا يستفهم؟ Hamzah istifham ini adalah untuk bertanya. الاستفهام هنا للتعجب. Istifham ya di sini kata tanya di sini sebenarnya untuk takjub. ما معنى التعجب؟ Apa makna takjub? الله سبحانه وتعالى يقول أعلمت هذا الكافر حاله عجيب. Apakah kamu tahu kondisi orang kafir ini halnya sangat luar biasa? ماذا يفعل؟ Emang apa yang orang kafir itu buat? ليس luar biasa. أني Aneh. Kelakuannya sangat aneh. لماذا؟ Kenapa? لأنه ينهى عبده المسلم عن الصلاة عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. Karena dia menghalangi seorang muslim melakukan sholat. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم Dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويقول لو رأيتك تصلي عند الكعبة سأضع قدمي هذا على رقبتك. أبو جهل لعنه الله. Kalau kamu sholat di samping Kalau saya melihat kamu sholat di samping Ka'bah, maka aku akan meletakkan kakiku di leher kamu. يقول هذا أبو جهل أمام الناس. Abu Jahal mengatakan itu di depan orang-orang. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي أمامنا. Dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu sholat di depan kami. Allah يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أبا جهل ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. Apakah kamu melihat Abu Jahal telah melarang Muhammad untuk melakukan sholat? يريد أن يمنعه من عبادة الله. Dia ingin mencegah Nabi Muhammad SAW melakukan sholat. هؤلاء هم الكفار. Inilah mereka orang-orang kafir. يريد أن لا يرى الخير أبدا في الأرض. Mereka ingin agar kebaikan itu tidak terlihat sama sekali di لا atas muka يريد أن bumi. يرى عبادة الله. Dia tidak ingin melihat ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. هو يريد أن يرى ما يفعله هو. Dia hanya ingin yang dilihat oleh orang itu apa yang dia buat saja. ليل نهار يمسك الميك. Siang dan malam dia memegang mic. ثم يقول الحرية الحرية ثم هذه حرية الجميع إلا حرية المسلم. Al-hurriyah, al-hurriyah, kebebasan, kebebasan. ثم Tetapi لا يفعل هذه الحرية مع المسلم. tapi kebebasan ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang muslim. المسلم يريد العبادة. Orang-orang muslim menginginkan ibadah. لا تعبد أمامنا. Tidak, jangan kalian beribadah di depan kami. طب هذا يريد الزنا. Mereka menginginkan zina. لا بأس. Tidak mengapa. يريد الخمر. Menginginkan khamar. لا بأس. Tidak mengapa. يريد القمار. Menginginkan judi. لا بأس. Kalau mereka nggak apa-apa. إذا كان الجميع لا بأس فالصلاة لا بأس. Kalau semuanya nggak apa-apa boleh lakukan, kenapa sholat nggak boleh? هذه فكرة العلمانية والليبرالية. Ini adalah pemikiran liberal dan pemikiran علماني. لا بأس ليبرالية. هذا يقول ماذا؟ apa yang حرية حرية حرية. ya apa yang mereka lakukan? Kebebasan, kebebasan, kebebasan. ثم Kemudian يأتي عند عبادات المسلم. kemudian dia mendatangi tempat-tempat ibadah orang Islam. يقول لك لا تخرج في الشارع بعبادتك اجعلها في مسجدك. Jangan kamu nampak beribadah di depan kami di jalan-jalan ini. Kamu lakukan saja di masjid kamu. لماذا؟ Kenapa? أليست الحرية أن أفعل ما أشاء؟ Bukankah kebebasan itu kita bebas melakukan apapun? هذا هو زعيمهم الأول. Ini adalah أبو جهل. Ini adalah klaim pertama Abu Jahal. يقول لا تصلي أمامنا. Dia mengatakan jangan kamu sholat di depan kami. طب لماذا أنتم تفعلون المحرمات أمام أعيننا؟ Baik, kenapa kamu melakukan yang haram-haram di depan mata kami? إذا كانت الحرية هكذا فلتكن أن نعبد الله كما نشاء أينما نشاء. Jika kebebasan itu untuk semua, maka boleh dong kami menyembah siapapun, ya. ثم القرآن يقول Kemudian Al-Quran mengatakan, يا أبا جهل. wahai Abu Jahal. وإن كان أبو جهل هنا رجل حقيقي. Kalau Abu Jahal di sini adalah orang yang
hakiki, لكنني أذكرها الآن لكل أبي جهل. tetapi aku di sini mengatakan kepada seluruh Abu Jahal. لأن أبا جهل لم يمت بعد. Karena sekarang Abu Jahal ini belum mati. مثل فرعون لم يمت بعد. Dia sama seperti Fir'aun, belum mati. مثل قارون لم يمت بعد. Seperti Qarun, dia belum mati. الآن ستجد قارون لكن باسم مختلف. Sekarang kamu menemui banyak Qarun, tetapi dengan jasad yang berbeda. ستجد فرعون. Kamu banyak menemukan Fir'aun sekarang. يقتل الناس ليل نهار في غزة وفي غيرها. Orang yang membunuhi manusia siang dan malam, seperti di Gaza dan di tempat-tempat lain. ثم Kemudian ليس اسمه فرعون. namanya bukan Fir'aun, لكنه مثل فرعون. tetapi dia sama seperti Fir'aun. فهناك أبو جهل. Maka di sana ada Abu Jahal يعيش بيننا الآن. yang hidup di antara kita sekarang, يمنع الناس عن العبادات. yang mencegah, melarang orang untuk ibadah. مثل ما يجري في فرنسا. Seperti misalkan yang terjadi di Perancis. يقول الحرية الليبرالية. Mereka mengatakan kebebasan. ثم Kemudian يريد للمدارس الإسلامية ألا تلبس الحجاب. mereka ingin melepaskan orang daripada hijabnya. يريد للمدارس الإسلامية ألا تظهر الشعائر. Mereka ingin sekolah-sekolah Islam di sana itu لا تظهر الشعائر. tidak menampakkan syiar-syiarnya. يقول الشعيرة. Syair. داخل المدرسة ليس خارجها. Ya, syiar-syiarnya itu, kegiatan-kegiatannya itu hanya boleh di dalam sekolah saja, tidak boleh di luar. لا تظهروا لنا الإسلام. Jangan tampakkan kepada kami Islam. أوليسم تقولون يا فرنسا الحرية الليبرالية. Apakah mereka di Prancis itu selalu mengatakan kebebasan liberal? الحرية للجميع إلا للمسلمين. Kebebasan itu untuk semua orang, tapi hanya kecuali untuk orang Islam saja. فأبو جهل لم يمت. Maka Abu Jahal tidak mati. أبو لهب لم يمت. Abu Lahab belum mati. فرعون لم يمت. Firaun belum mati. هنا Di sini الله سبحانه وتعالى يتعجب منهم. Allah Subhanahu wa taala takjub melihat perbuatan mereka. يقول اعجبوا من هؤلاء. Ya, maka Allah menyuruh kita, kamu juga harus takjub. Maksudnya tadi merasa aneh. Ya, anehlah kamu melihat mereka. يقول يا أبا جهل. Wahai Abu Jahal, أرأيت إن كان محمدا على الهدى ماذا أنت فاعل؟ kalau kamu melihat Nabi Muhammad sudah berada di atas huda, petunjuk, maka apa yang akan kamu lakukan? أرأيت إن أمر بالتقوى. Kalau kamu melihat bahwasanya Muhammad sudah bertakwa, يأمر الناس بالخيرات. menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan وفعل الطاعات. dan melakukan ketaatan, ماذا أنت فاعل؟ apa yang akan kamu lakukan, Abu Jahal? هل سيتبعه أبو جهل أصلا؟ Apakah Abu Jahal akan mengikuti Muhammad? لن يتبعه. Tidak akan pernah Abu Jahal mengikuti Muhammad. من هم أعداء الأنبياء؟ Siapakah musuh-musuh para nabi? أصحاب المصالح. Ashabul masalih, para pemilik kepentingan. أصحاب المنافع. Ya, para pemilik kepentingan lagi. أصحاب المنفعة لا يريدون لك الصلاح. Ya, para pemilik kepentingan ini tidak menginginkan kamu melakukan sholat. أصحاب المصالح لا يريدون منفعتك. Orang-orang yang mempunyai kepentingan tidak menginginkan ada manfaat dari diri kamu. أنت تريد أن تسير في هذا الطريق. Kamu ingin berjalan di jalan ini. لكن أصحاب المال الكبار لا يريدون هذا لك. Tetapi orang-orang yang memiliki harta, pembesar-pembesar yang berharta tidak menginginkan itu. لماذا؟ Kenapa? لأن تجارتهم سيصيبها الضرر. Karena itu akan mengganggu perdagangan mereka, akan mengganggu bisnis mereka. فمثال السيجارة هذا. Misalnya, شرب السيجارة التدخين. Merokok. Ya. Ya, misalkan rokok. الذين يدخنون هكذا. Ya, tadkhin. هل أصحاب هذه الشركات يريدون لك أن تقلع عن هذا المشروع؟ Apakah para pemilik perusahaan rokok mau itu
perusahaannya ditutup? لا هو يريدك دائما أن تشرب السيجارة. Apakah para pemilik perusahaan rokok tuh mau kamu itu berhenti merokok? Tidak, mereka menginginkan kamu tuh tetap terus merokok. لماذا؟ Kenapa? لأن منفعته في ضررك. Karena keuntungan dia itu ada pada kerugian kamu. أصحاب الخمور. Para pemilik شركات الخمور. Ya, perusahaan miras. ماذا يريد منك؟ Apa yang mereka inginkan dari kamu? يريد أن يشرب الناس كلهم الخمر. Mereka ingin kalau bisa semua orang minum khamar. لماذا؟ Kenapa? لأنه سينتفع بالمال. Karena dia akan mengambil keuntungan. سيأخذ مال أكثر. Dia akan mengambil uang yang هذا banyak. هو أبو جهل. Itulah Abu Jahal. أبو جهل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ Abu Jahal itu kenapa dia memerangi Nabi Muhammad SAW? لأنه يعلم إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يترك كل شر. Karena Abu Jahal tahu kalau semua orang ini ikut kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu akan memberikan mudarat kepada Abu Jahal. لماذا الأصنام؟ Kenapa berhala-berhala? من سيبيعها؟ Siapa yang menjual berhala-berhala itu? إذا أسلم الناس من سيشتري الأصنام؟ Jika semua orang masuk Islam, siapa yang mau lagi membeli berhala-berhala itu? لن يكون هناك أصنام أصلا. Tidak ada berhala lagi nanti. Baik. من تجار الكبار تجار. لمثل هذه الأشياء. Ternyata Abu Jahal itu adalah pemilik perusahaan berhala ya, yang membuat berhala, pabriknya. إذن كل صاحب منفعة. Jadi itulah kalau orang sudah memiliki kepentingan, لا يريدك أن تكون في الصلاح. dia tidak menginginkan kamu itu mendapatkan maslahat untuk diri kamu. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, محمد صلى الله عليه وسلم عبد صالح. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang saleh. على الهدى. Ya, beliau di atas petunjuk. يأمر بتقوى الله والخوف منه. Menyuruh bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. وهؤلاء سيحاربونه ويحاربون دينه. Dan mereka itu orang-orang kafir itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. إذن الحرب بين الكفر والإسلام ماضية إلى يوم القيامة. Jadi peperangan antara orang-orang muslimin dan orang-orang kafir itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. ثم قال الله تعالى في الآية 13. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-13, أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل وأمثاله. Abu Jahal dan wahai Abu Jahal dan semisalnya, apakah kamu bagaimana أخبرت يا محمد عن أبي جهل المكذب المعرض عن الحق. Kami kabarkan kepada Muhammad orang yang selalu berdusta, orang yang selalu berpaling. قل له. Katakanlah kepada dia itu, الله يراك. Allah melihat dia. سيعاقبك. Allah akan menghukum dia. لذلك قال. Oleh karena itu Allah berfirman في الآية 14. di ayat ke-14, ألم يعلم بأن الله يراه. tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihat dia? لماذا الآيات تحذر إن إلى ربك الرجعى ألم يعلم بأن الله يراه. Kenapa ayat-ayat ini selalu memperingatkan, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan dipulangkan. هو ألم إن إلى ربك الرجعى أنت ستعود إلى الله. Kamu akan dipulangkan kepada Allah. في الآية 14 الله يراك. Di ayat ke-14 Allah melihatnya. لماذا يقول القرآن هذا؟ Kenapa Allah mengatakan demikian? يهدده. Memperingatkannya. يرشده أن يعود إليه. Membimbing dia untuk supaya bisa kembali ke jalan yang benar. حتى لا يعاقبه. Supaya nanti Allah tidak menghukum dia. كلا ليس هو في الطريق الصحيح. Kalla, tidaklah ini jalan yang benar. هذا الرجل المعرض عن الله. Orang yang berpaling dari Allah ini بعيد عنه. jauh dari Allah Ta'ala. لن يصل إلى الخير. Dia tidak melakukan kebaikan.
ثم Kemudian إذا لم ينتهي عن هذا الكفر kalau dia tidak juga berhenti dari kekufuran ini, لنأخذنه من رأسه akan kami ambil dia di kepalanya sini, نأخذه من هنا من مقدمة الرأس kami ambil dari dahinya ini, ثم نلقيه في النار lalu kami lemparkan dia ke dalam api neraka بعنف وشدة dengan kuat lemparannya. لنسفعا بالناصية الناصية هي هنا Lanasfa'am bin nasiyah, nasiyah itu di sini, di depan kepala. Allah subhanahu wa ta'ala لماذا ذكر الناصية Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita nasiyah. Kenapa nasiyah? لأن الإنسان دائما تعجبه رأسه Kayak kenapa ini dahi kepala? Karena manusia ini يعجبه رأسه membuatnya kagum, takjub dengan kepalanya. يقول رأسي هذا كبير تفكر جيدا Manusia selalu mengatakan ini kepalaku besar, kepalaku bagus, aku selalu berpikir yang bagus, عقلي كبير akalku besar. ثم إذا هو تكبر Kemudian jika dia sudah takabur, يرفع رأسه dia mengangkat kepalanya. فالله سبحانه وتعالى يقول Maka Allah mengatakan, أنت تتكبر هنا في الدنيا kamu takabur di dunia ini, سنأخذك من رأسك نلقيك في النار تحت kami akan mengambil ya kepala kamu itu lalu kami lemparkan ke bawah. لنسفعا يعني لنأخذنه بشدة Lanasfa'an artinya adalah akan kami ambil kepalanya ini, kami pegang kepalanya ini dengan kuat. وقد أخذ أبو جهل بشدة في الدنيا فقتل Dan Abu Jahal sudah apakan kepalanya itu dengan kuat dan dia mati terbunuh. قتل وجذ رأسه عبد الله Dia dibunuh dan dipenggal kepalanya itu oleh عبد الله بن مسعود رضي الله oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. ثم Kemudian سيلقى يوم القيامة في النار dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. الله سبحانه وتعالى يهدد Allah Subhanahu wa taala mengancam كل متكبر setiap orang yang takabur, sombong. يقول له لا تتكبر Allah mengatakan kepada orang sombong, jangan kalian sombong. ولذلك أهل الكبر Oleh karena itu orang-orang yang sombong, هم أهل العذاب يوم القيامة mereka adalah orang-orang yang akan diazab pada hari kiamat. فلنتعلم التواضع لله تعالى Maka hendaknya kita belajar tawadu di depan Allah Subhanahu wa ثم taala. قال الله تعالى Kemudian Allah berfirman, ناصية هذا الكافر مقدم رأس هذا الكافر ya, dahi orang-orang kafir itu كاذبة خاطئة kazibah, dusta, selalu berkata yang salah. تفعل الذنب متعمدة Dia melakukan dosa dengan sengaja. هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ Di sana ada beda antara khoti dengan mukhti, antara orang yang salah dengan orang yang sengaja berbuat salah. في اللغة العربية الخاطئ Di dalam bahasa Arab, khoti يفعل الشيء متعمدا artinya adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. يفعل الذنب متعمدا Dia melakukan dosa dengan sengaja. أما المخطئ Adapun mukhti, فهو يفعل الذنب خاطئا ليس متعمدا dia melakukan dosa karena tidak sengaja. فهنا Maka di sini رأس أبي جهل هذا kepala Abu Jahal ini مليئة بالكذب والخطيئة dipenuhi dengan dosa dan kedustaan. كأنه مكتوب على رأسه Seolah-olah tertulis di atas kepalanya, هذه رأس كاذب. ini kepala orang pembohong. لماذا؟ Kenapa? لأنه بعيد عن الله تعالى Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. لأنه يحارب دين الله تعالى. Karena dia memerangi agama Allah taala. النبي صلى الله عليه وسلم هدده Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam Abu Jahal وقال dan berkata, النبي صلى الله عليه وسلم له Nabi sallallahu mengatakan kepada dia, إن لم تستجب لله ستعذب. kalau kamu tidak إن لم تستجب لله تعالى. kalau kamu tidak menjawab, tastajib madzal. نعم menjawab اتباع من. Kalau kamu tidak menjawab Allah taala, ستعذب. kamu akan diazab. فماذا قال أبو جهل؟ Maka apa yang dikatakan Abu Jahal?
كيف يهددني محمد؟ Bagaimana bisa Muhammad itu mengancam aku? أنا عندي أولاد كثير، Aku punya anak-anak yang banyak. عندي أموال كثيرة. Aku punya harta yang banyak. قال الله تعالى فليدع ناديه. Lalu Allah mengatakan fal yad'u nadiyah. يعني يا أبا جهل كل الناس كلهم تعالوا ساعدوني. Wahai Abu Jahal, silakan panggil semua orang, silakan panggil anak-anak kamu. أو الدنيا كلها لتساعدك. Atau silakan panggil semua isi manusia seluruh dunia ini أنت menolong kamu. من ستدعو؟ Kamu siapa yang kamu panggil? أناس مثلك ضعفاء. Manusia-manusia seperti kamu itu semuanya lemah. الله سيأمر ملائكة العذاب. Allah akan memanggil malaikat-malaikat azab. سيعذبونك. Allah akan mengazab kamu di sana. هذه في الآية 18. Ini di ayat ke-18. سندعو الزبانية. Sanad'u zabaniyah. يعني سنقول لملائكة العذاب خذوا هذا الرجل وادخلوه إلى النار. Kami, yaitu artinya kami akan memanggil malaikat-malaikat azab, lalu campakkanlah Abu Jahal ke dalam api azab. الله سبحانه وتعالى توعد أبا جهل. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Abu Jahal وكل من على شاكلته. dan semua orang yang memiliki perilaku yang sama dengan Abu Jahal. أقدم أبو جهل في مرة Abu Jahal suatu hari pergi berjalan للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang melakukan sholat. يريد أن يفعل ما قال. Dia ingin melakukan apa yang dia inginkan. قال أبو جهل من قبل سأضع قدمي فوق رقبتك وأنت تصلي. Abu Jahal pernah mengatakan, aku akan menginjakkan kakiku ke leher kamu kalau kamu coba-coba sholat. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع له. Nabi SAW tidak peduli, tidak mendengarkan kata-katanya itu. ثم دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة. Lalu datanglah Nabi SAW ke Ka'bah, ya, di samping Ka'bah, lalu Nabi كبر sholat. وصلى. Nabi bertakbir lalu sholat. ثم جاء أبو جهل. Lalu datang Abu Jahal. فإذا بأبي جهل يرجع إلى الخلف. Lalu Abu Jahal pergi ke belakang Nabi SAW. يرجع خائف. Dia kembali karena takut. قال الناس لماذا لم تفعل ما قلت؟ Tadinya Abu Jahal ingin melakukannya, tapi الناس يقولون لأبي جهل. ya, Abu Jahal melakukannya. Abu Jahal kembali, lalu orang-orang berkata kepada Abu Jahal, kamu kenapa nggak melakukannya lagi? قال رأيت أجنحة. Abu Jahal berkata, aku melihat ada sayap-sayap. ثم رأيت نارا Lalu aku melihat api, تقدم علي. ya, yang mendatangi aku. فأرجع إلى الخلف. Maka ya sudah, aku balik ke belakang حتى بعدت عن محمد صلى الله عليه وسلم. sampai aku jauh dari Muhammad. خلاص. انظروا الله سبحانه وتعالى أصلا Ya, Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya في الدنيا di dunia يقول mengatakan لأبي جهل kepada Abu Jahal, أمام عينك الملائكة والنار. di depan malaikat, أمام عينك di depan mata kamu, ترى الملائكة والنار. ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Abu Jahal di depan matanya itu melihat malaikat-malaikat dan api neraka. أنت لا تستطيع إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. Kamu Abu Jahal tidak sanggup menyakiti Abu Jahal. Tidak sanggup menyakiti Muhammad SAW. ماذا يفعل أبو جهل يوم القيامة؟ Apa yang akan dilakukan Abu Jahal pada hari kiamat? لا يستطيع أن يفعل شيئا. Dia tidak dapat melakukan apapun. ثم قالت الآيات Lalu ayat mengatakan للنبي صلى الله عليه وسلم pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, يا محمد wahai Muhammad, لا تطع أبا جهل. jangan kamu patuhi Abu Jahal, jangan kamu dengarkan Abu Jahal, ولا تلتفت له. dan jangan pedulikan dia. وأقدم على صلاتك. Pergi saja kamu sholat, وزد في صلاتك. tambah lagi sholat kamu, أسجد كثيرا. sujudlah yang banyak, اقترب كثيرا. mendekat diri kepada Allah yang banyak. لا تلتفت لهؤلاء. Jangan kamu berpaling kepada orang-orang itu. نحن نحميك Kami yang menjaga kamu ونرعاك dan menjaga kamu, وستكون دائما في أمان وسلام. dan insya Allah kamu akan selalu berada di dalam keselamatan. حفظ الله محمدا صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقتل أبو جهل. Lalu terbunuhlah Abu Jahal, وظلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن محفوظة بيننا. dan terus
dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hingga sampai kepada kita في sekarang. الآية الأخيرة Di ayat yang terakhir دعوة لنا adalah dakwah ajakan kepada kita. لا بد أن نكثر من الصلاة Haruslah kita memperbanyak solat. لا بد أن نحافظ على الاقتراب إلى الله بالطاعات Haruslah kita itu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. لا نلتفت لهؤلاء الذين يمنعون العبادات Jangan kita pedulikan orang-orang yang melarang kita untuk ibadah. كل من حارب الإسلام لن تبقى له دعوة Semua yang memerangi Islam maka tidak akan berhenti dakwah ini. هذه السورة الكريمة Ini adalah surat yang mulia تعلمنا أن الإنسان mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia يستغني بماله ويشعر بجاهه merasa cukup dengan hartanya, dengan jabatannya, kekuasaannya, فيتجاوز حده مع الله lalu mereka melampaui batas yang sudah ditentukan Allah. الله يحذره Maka Allah mengingatkan mereka. يقول لك سيقول له سترجع إلينا وسنحاسبك Allah mengatakan kepada mereka, kamu akan dikembalikan, kamu akan ditanya oleh Allah. يقول للمسلم Allah berkata kepada orang-orang Islam, أنت في هذه الدنيا دار ابتلاء kamu di dunia ini adalah rumah ujian. ستحارب أعداء الإسلام ليل نهار Kamu akan diperangi siang dan malam. هم لن يتركوك Mereka tidak akan meninggalkan kamu, وستجدهم كاذبين دائما dan kamu akan menemui mereka selalu berbohong selamanya, حتى إنك تستطيع أن تقرأ الكذب على رؤوسهم sampai kamu itu bisa membaca di kepala mereka tertulis, وإن لم يكتب على جبهته كاذب. di kepala mereka tertulis pembohong, walaupun هذه السورة الكريمة kata itu tidak, walaupun kata itu tidak tertulis di kepala mereka, maka surat yang mulia ini تقول mengatakan الكافر orang-orang kafir, يظن أنه يوم القيامة سيكون مثل الدنيا orang kafir menyangka bahwasanya hari kiamat itu sama seperti hari di dunia ini. عنده الأهل والمال والقوة Mereka menyangka nanti di sana mereka punya harta, punya anak-anak, وهو لا يعلم punya kekuatan, dan dia tahu, هو لا يعلم dan orang-orang kafir itu tidak tahu أن الملائكة أعظم وأشد وأقوى. bahwasanya malaikat itu lebih besar, lebih kuat dari mereka. خلاصة الآيات الأخيرة Maka ringkasan kalam kita pada hari ini, فلنقدم على الله تعالى maka kita kita datang kepada Allah Ta'ala بالطاعات. dengan ketaatan. ومن جميل هذه السورة Dan di antara keindahan ayat ini, أنها بدأت بالحديث عن القرآن bahwasanya dia dimulai dari dengan pembicaraan tentang Al-Quran, والسورة التي بعدها سورة القدر dan surat setelah itu nanti adalah surat Al-Qadar, تحدثت عن نزول القرآن في ليلة القدر. berbicara tentang turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. والله أعلم Wallahu وصلى الله a'lam على محمد bishawab. وسلم.